Nous allons commencer. Permettons à notre Seigneur de nous avoir renouvelé ce matin pour que nous puissions nous rencontrer dans ces lieux. Nous accorder la force pour que nous puissions venir ici pour le louer. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prendre un verset de la parole de Dieu pour introduire notre culte. 1 Pierre. Mukau kiloa na koto tani ni mamai se ngateli di kifu le faka sasa loa e ia tonu koto o faka feka lo koto ile tui mo faka makeke koto ile alofa mo faka tu mau koto ile mana kumani ke tuku ke te ia le mafi seguro amen o ia tai tumani. Voilà quelques versets que Pierre nous encourage, nous exhorter ce matin, avec Pierre 5, 7 à 10. Nous savons tous les souffrances que a subi notre Seigneur à la croix. Il a accepté cela à cause de nous ici ce matin et c'est pour cela qu'il a accompli tout ce qui et il nous a accordé gratuitement cette grâce de la part de notre Seigneur. Vous savez, verset 8, il dit soyez sobres et veillez. Et sachant que notre adversaire essaie de nous séduire quand nous sommes devant sa face. Et nous avons cette grâce gratuitement ce matin. Ainsi, nous exhortons aussi concernant cette exhortation qui nous permet d'attendre courageusement son prochain retour. Voilà quelques exhortations pour nous encourager dans la louange et l'adoration ce matin. Amen. Amen. Amen.
Nous allons continuer à la louange, que chacun se sente libre pour louer le Seigneur ce matin. Après quoi, je reviendrai ici pour mettre la parole de Dieu. Amen. Yeah.
Evangelio Mateo, capítulo 5. Para ouvir o lugar que fica o lugar. Ila na tio ki te kai na pailo Jesu ki maunga, tina totona wa kilalo, tina pakapia pilon ka si puro ki te. Tina whamamailo na ngutu, tina ako na kilo ai ke lato o pai. Manu ia lato la matiwa i le loto, tari whalong ke lato pule anga rea tulang. Manu ia lato la loto mamae, tari whapepere i lo lato. Manu ia lato la maru, tari to maulo i ke. Manu ia lato la pia kai mo fia inu ki whai to tonu, tari to mako na lo. Manu ia lato la manavalo fa, tari to maulo manavalo. Manu ia lato la loto mea, tari to tiolo ki le tua. Manu ia lato la avia toko mari, tari whai ngoro lato ko hosao le tua. Manu ia lato la wha beberi o tupu kot whai to tonu, tari whalong kia lato puleanga o le tulangi. Manu i roko to, muka pati beri roko to. Muka wha beberi roko to, pe lau roke koto, a vetkeskese o tupu koa. Koto whi mari, koto whi whiaras, tari le siroro koto wha pare rea tulangi. Tari e whanaki to ki wha beberi o ka popetalani mo atu e koto. Ka pau e puri, ko patai koto ure kere, ka pau e puri ko kona patai, wha ko kona rai ki rea, ang whae ke tiki pako tataka pitangati. Kon mana magoto wan mana manei ko skolori e tu ya ngos maunga de se pera ke muni. Ti se tu se mana mo kwa puro kwa kisi ka te ke ya ngos te ke malama ti fa mana mai lo lato fulano foi lo to fa. Ke mulo ko to mana mai mu tangata o tu ko to tio ka ko to ngai mari ke lo to fa glori ke lo ko to tamanaria e no foi la tu la. Awuna ko to pati na ka o solo i la mo se por ka profeta. Les ka o solo ka fa so. Dari kau fasa mak dia tu ke goto, lese puri lor kere mulan kar kies fasa ko ngapu ani puri, semua mata tos puri Allah. Korea soro ilo fasa ton, tasi fasa ton biki okiana, kimo ko yok tanga te fai penagi, e foka ingola ko tanga ta ki o ki puri ngore tulan. Ka Korea fai iro lato, kimo ko iro ke fai lato, ko ile na fai ingolo ko tanga ta la si o puri ngore tulan. Dari kau pa dia tu ke goto. Ka Paulo sokalaka que botou foi todo o causa geripa, o cau fariseu, eles cotou o logo que puiam abrir tulan. Amém. Ia tamana i tō ruki o ia kōra. Tō mai hoko au tamana i whiwhia o tō roto i toto reina e nandini tō sea o tō no ai kō whanau. Tō ke tiki moa ke tuki i te kōti o mātou kō si mātou tamana. Ale ia tōnu ka mi tō wiki i ako i asta kasi o mātou mōu. I tō karama tō mōu ki tō kōra tamana. E salama kōra tamana e sami tō wiki a whae o ni la kere. Na ali pila kapitale na malo e kuatu sio ko mo de la house sto ko Amen. Yo que muere el serio Isaías de capítulo capaz vai na campo do espírito o campo Prene de porporare treno de na tomi Jacob sangato Israel. Moau e treno lo matua ka ua koko ke manuia. Ka utaki a ko i la lege a tonu se te muia. Oi, amsia ake, kama ki a kōkora. E i koro ki te kore ta kōkina o whate se baitata. E auro ki te kore manuia o whate ngari o le tai. E whairo lo sa koma pe le one o le matatai. Ko kua o lo manaba pe fiti o le one. E ese te toro iloa no inoa, pe kuiloa i o kumua. Ko tō mawai i papilone, ko tō susora i o tomari o kaukatea, ko tō whakasa i kalaka papirukia de no mawari e reite. Ko tō whakasa a ia o kapu i kotokotu o maramane, ko tō pasi, ko tō te tongi le etere no ran tangata whasa o sabu sa akoko. Te le ese le tō whia i muloa i tō apa, ra e takiro e ia la tō whia. Whakasarino e ia kia rātou le pai le utu, whaaro e ia le utu, si sarino le pai, le esto kamari e kiskau a pēri e pati e tere. Amen. Amen. Amen.
ke mo ya suta ka pite ua ki va nga kaurua ki kauri tukulina. Kai koto alo faina koto fa koto tonu ila koto tui ma pioki ti koto fa kole la mari ma pioki koto no fuma ule alo fa le atua o tali ki le manava alo fa lo tatu ali ki se Kristo o winga mo le mauri le ngato e koto manava alo fa ki ala tuala ilo tolo lua e koto fa ka mauri ni iki o ta akilato me le afi ti koto manava alo fa ki ni iki e tuania ti koto vesia ki ni iki o kapu ki kofu leia o fakelkele e kakano. I le ia mawhai ke tau pau ia koto me singa